Malapeng, kanay sa akong bag. You see the laman, Kring. Tingnan nato kung unsa ka. Dako kayo. Tira na yung bag. Gani, oh, di ba? Oh, thank you, Tita Mahal. Tito Bibi. You see that one, a bread of life. Paris. Partner, dati, imo rin sa dati, ay ako Oh, di ba? Hello, salamat sa Nova. Hello, ang akong cake ring. Happy birthday, Ate Milay from Lipa Family. Nakadaghan sila ba? Nakabag-ambag. Gambag-ambag, Ate Kring-Kring, ni Rapa, ni Nisi, ni Tita Mahal, kay Lipa man. Mas napin pa yung taga-Jimsan ng Lipa. Salamat. Uy, blow the candle. Ba si Papa? Sa Daily si Mama. Sponsored by Saudi. Saudi. Sponsor by Saudi. Salamat, Daddy. Salamat, Daddy. Chokes to go. Ayaw na yun mapaskam ako sa sulod. Yeah, pagsulod. Ayaw na bukse. Basta ang importante, chokes to go. Hindi na importante kung usang suot. Yung kani, sure na ni. Soft drinks doon na. Pero ayaw ka balaka, kay bawal mo sa tawa. Iuli na rin yung nastindahan ako sa amat. Kaya fun! Kaya fun! Ito sa lahat. Taluhon pa sa ni Bibi. Ikaw mag-isa pang usa. Isa lang ni. Kaya fun yung usa sa tindahan niya kay... Design ra, design. Tulong para kumpleto ba? Salamat! O, nasa na? Ano, Kring? Mag-blow the candle pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Salamat sa cake! Sa inyong pag-ambag sa cake! Blow the candle and wish. Oh, wish ko, good health permanente natong tanan. Yay! Happy birthday! Happy birthday to you.